will have a chance to read before your readers have a chance to read your paper, you need to get their attention first. And you will do that with your title. And this is what people will first see when looking for articles to read. And because of this, there are some important points to keep in mind about what you should and should not include. Your title should clearly state what is most important about your study. That is what your readers are looking for. Your title will also be used in indexing by databases online. So be sure to include 1 or 2 keywords to improve the visibility of your article. And lastly, keep your title short. When people are quickly reading page after page of titles in these online databases, they may skip ones that are too long. Now, what you should avoid in your title. First, avoid questions. These types of titles are not good because it is not what readers are looking for. They originally have their own questions. They just want answers. And the answer to their questions is what is the most important of your study. Also avoid method-based titles such as an investigation of ABC. Readers want to know what you found and not exactly what you did. For both question and method-based titles, readers need to read the abstract to find out what they are looking for. And actually, that's wasting the time. They sometimes may not, go deep into the finding. And lastly, avoid abbreviations. If people outside of your immediate field are not familiar with the abbreviation, they will not even understand your title. So please ensure your title is a concise description of what is most important about your study, what was investigated, measured, and what are the samples. If you get the attention of the reader, now you have to give them the best first impression of your paper with your abstract. If you do not, they will even not bother to download and read it. Your abstract will be the first time they can evaluate the importance of your aims, the significance of your results, and the relevance of your conclusions. In addition, it is also the first time they can evaluate the clarity of your writing. If they see that you cannot clearly communicate these important aspects of your study in your abstract, then they will assume, and based on the very first impression, that they believe you cannot do a very clear explanation in the article as well. And no one has time to read a poorly written paper, and they will just simply not download and check it. So how do you give your reader a good first impression? Well, you need to provide the information necessary for them to evaluate those same key questions that I mentioned earlier. And that's why your abstract is a summary of your paper. You need to give background information so readers understand why the study needs to be done. You need to state your aims and study designs to address on important research questions. You need to highlight the key findings of your study. And please remember that for many readers, this will be the only thing they read about your study. It is not that they don't want to read your article. They just don't have time to read everything in the field. And what they will do is read abstracts regularly and try to stay up to date in the field. And because of this, you need to make sure your key findings are clearly communicated in your abstract. And lastly, be sure to state your main conclusion, which should answer the important question and the key implication of the study has in the field. And this will help emphasize the relevance of the study and encourage readers to download and read your article. And remember, your goal is not only to get published, but also to be widely read in the field. And this is how you have impact. And a well-written abstract is an important way to achieve the goal.
Now that we have reviewed about logically structuring your ideas throughout your manuscript, and let us now discuss your publication strategy. The main purpose of this section is to help you understand the thought process you need to go through in designing the type of journal that is most suitable for your study. Your goals are to publish quickly and have impact in the field. And this is how you build your reputation and advance your careers. To do this, you need to choose the most appropriate journal and communicate the relevance of your study to the journal editor. Many young authors think that their goal is to publish in a journal with the highest impact factor. That is totally not necessary. Your goal, as I emphasized many times, is to be widely read, and that is how you have impact. To do that, you have to be sure you publish in the journal that will allow you to be most widely read in the fields. In other words, which journal will allow you to best reach out to your target audience. If it is not widely read, you will not have impact. So focus on the impact of your article and not the impact factor of the journal. The easiest assessment you can make is, where are your findings relevant? If your findings are useful for researchers worldwide, then you should choose an international journal. However, if your findings are only useful for researchers in your specific area, for example, just in Indonesia or just in Asia Pacific, then you should choose a regional journal. It may be hard to convince an international journal editor that your regionally specific findings will be of interest to the readers in North America. But if you do have the regional, specific findings, but you feel they are useful worldwide, maybe find out something new only in local area, but you believe it will spread across the world at the end, then an international journal will be appropriate. But you need to clearly explain this in your manuscript and in your cover letter to the journal editor, why they should consider your articles. You need to decide who will be interested in reading your findings. Who do you want to influence? If you are trying to reach only readers in your specific field, then a specialized journal will be appropriate, maybe just on immunology, then you just focus or look for journals only focusing on immunology. However, if your findings will have impact for researchers in other fields as well, because nowadays a lot of studies are multidisciplinary, then a more broad focus journal will be more appropriate to reach out to these readers. There are two publishing models I mentioned in the earlier slide, and then authors can choose from. Is either subscription or open access journals. Subscription journals are often more established in the field because they have longer history, they are older, and do not charge fees to publish articles. However, keep in mind that by publishing in these journals, you restrict access of your findings to only those people who have the subscription to that journal. If you want your findings to be more widely available worldwide, then open access would be a good choice. But I would say the benefits of open access are not just restricted to increase accessibility. There are many more benefits of open access. It may be useful for you for many reasons, like a country may have mandates that you need to satisfy for your grant or for your institution. Increased accessibility is not only useful for people outside of academia, but also for academics in emerging markets where the universities do not have funding for subscription. So if your results are specifically useful for emerging markets,
then open access will be an important part. Because it's free to public, the number of downloads is usually higher. Subscription journals require you to transfer the copyright of your article to the publisher. So if you want to retain your copyright, then you should choose open access. Because open access journals are online only, there is no print copies. They do not need to wait for the next printed issue to publish, and therefore they can publish more quickly online. And also because open access journals are online only, they often have fewer restrictions on word and figure limits. Subscription journals will have these limits because they have to ensure each published printed issue is not too large. Of course, not all open access journals are good. There must be some that promise quick and easy publication for a fee, and do not trust these journals. So how do you identify a trustworthy journal then? First, check the publisher. If it is from a reputable publisher like Springer Nature, then you can be confident that it is a good journal. Also check the editorial board. They should have a list of international experts with the names that you are familiar with. You can also check where the journal is indexed. For example, is it listed in the directory of open access journals? If yes, it is likely to be a good journal. But also, is it indexed in the databases that researchers in your field use to find articles like Web of Science or Scopus? If not, even if it is published, no one can find it. So always ensure your journal is indexed properly. Look at recently published articles in the journal. Where are the authors from? Do you recognize the universities? Do you recognize the names? If yes, you can have more confidence that others in your field are also publishing in this journal. And lastly, almost all open access journals only charge a fee after acceptance. If a journal asks you for a submission or publication fee, you need to be very careful. There is an excellent and free resources available to authors, and the name is called Think, Check, Submit. And this website will help you check whether a journal is trustworthy and appropriate for your manuscript. So simply click on this link, check, and they will give you a nice checklist that you can use. So if you answer yes to all of the questions, then you would feel comfortable to submit to the journal. So I strongly encourage you to use these free resources if you ever doubt a potential journal, no matter they are open access or subscription journal. We know that a key problem is still like you have many journals to choose from, right? But luckily, there are some free online databases you can use to help you find an appropriate journal. Other publishers also have the same tool. You can go to other publishers and check it out. Springer has one called the Journal Suggester, which you can find it here. With the Journal Suggester, you can search through over 2,500 journals in our portfolio and then find one that may be appropriate for your manuscript. So we have now discussed how to choose an appropriate journal and how to logically organize your ideas in your manuscript. Seems like you are ready to submit. This next section will cover the important points to keep in mind to submit your manuscript to the journal successfully. Journal editors are very, very busy. Most of them are not full-time editors, but full-time professors and heads of departments. That means you are competing with other researchers for the limited time. Therefore, having an efficient publication strategy means that you effectively communicate the suitability of your study to them.
Make the information they need to evaluate your paper easy to understand in your cover letter. First impressions are important when you have limited attention from the journal editors. It is the first time they can evaluate the significance and relevance of your study, and this is how they determine if your manuscript is suitable to be published by their journal. If not, they have many other options to choose from. They also want to ensure your study will be interesting to their readers. What is the purpose or the main goal of a journal editor? They want to improve the reputation of the journal in the field. And to do this, their published articles need to be widely read and cited. And lastly, and this is the first time they can evaluate your writing style. If you cannot clearly communicate the significance and relevance of your study, they will assume, and based on their first impression, that you cannot do so in the manuscript as well. So what information journal editors need when evaluating the suitability of your manuscript? They want to know the title of your manuscript, but also tell the journal editor the type of article it is. As you know, journals publish a variety of article types, such as research articles, letters to the editors, review articles, short communications, etc. And each one is evaluated differently. So let the journal editor know the type of article your manuscript is in the beginning of your cover letter. Next, you need to describe why the study needs to be done. Introduce the topic of the study and what challenges researchers are facing regarding this topic in the market. Then, concisely discuss your study design and highlight the one or two most important findings. And this is to emphasize why your study is important to the field. Next, you need to convince the journal editor that your manuscript will be interesting to the journal's readers. Remember, and as I said, that is an important issue for the journal editor. I recommend you to review the aims and scopes of the journal and be sure to include any key topics or readers that are emphasized there. And this will help establish the suitability of your manuscript and why the journal editor should choose your manuscript over the many others that have already been submitted. And finally, it is also a good idea to recommend 3 or 4 potential reviewers for your manuscript. Some journals require this and some don't. So be sure to read the author's guidelines on the journal website. But even if they don't require it, it's always a good idea and can help speed up the submission process, because finding qualified reviewers can sometimes take time for the journal editor. You can also exclude reviewers as well to avoid a potential conflict of interest during the review of your manuscript. I don't mean you need, it's a must to have a recommended reviewer, but if you are able to find some for the journal editor, they will appreciate. Sorry. You should also highlight important issues related to publication ethics, which I will discuss on the next slide in more detail. So at the end, you will have a logically written cover letter emphasizing the significance and relevance of your study for the journal editor, and that will increase your chance of publication success. So you should include information about publication ethics at the end of your cover letter. You should state it is original and unpublished. It is not being reviewed by any other journals, because you can only submit to one journal at a time. Journal editors don't like author conflicts. So therefore, state that all the authors agree on the content of the journal and the authorship order. Furthermore,
it is useful to state that and all the authors agree with the submission to the journal. If you have any conflicts of interest, you should state them here. You should also include the source of your funding if there is any. And at last, some journals will require you to say what each author contribute to be qualified as an author on the manuscript. So be sure to include these valuable information for the journal editor in the cover letter, and they will know you have followed the guidelines for publication ethics used worldwide. You can go to Springer website and Nature website to check out more information about the editorial policies and publication ethics. Now that you have convinced the journal editor that your study may be suitable for publication in the journal, you have overcome the first obstacle in publishing. And the next obstacle you have to face is the peer review. Although many authors see peer review like this, like slaughtering along the whole publishing journey, please remember that peer review is actually a positive process. During the peer review, experts in your field take time out of their busy schedules to give you their advice. They give advice on how you can improve the quality of your study and your manuscript. And, they do it free of charge. And by being externally reviewed, peer review ensures that only those studies that are most relevant for the field and that are scientifically sound are published. And this process can then directly influence the advancement of the field. Peer review is an essential step in the journey of your manuscript. But it is important to remember that journal editors still play the essential role, and it is always the journal editors to make the final decisions. The first decision they will make is whether or not your manuscript meets the basic requirements for the journal. If not, they will not even send it for review. If they feel it may be suitable for the journal, then they will find reviewers to evaluate your manuscript. And these reviewers will then give their recommendations on how the manuscript can further improve and whether they feel it is suitable for publication. The journal editor will then assess these comments and decide whether to reject the manuscript or send it back to the author for revisions. And after revisions, the author will send back for the improved manuscript for another round of evaluation. If the editor, feels that all the reviewers' comment about have been addressed, and then only then they will accept the manuscript. In some cases, the manuscript may even go through another round of peer review. So while the reviewers play an essential role in this process, it is still the journal editor make the final decision. So therefore, you have to ensure the journal editor has all the information they need to make the decision. This is done in the response letter after revision. One of the most common mistakes that authors make in the response letter, and actually journal editors hate so much, is only saying that the revision was done, not what the revisions were. And please remember, journal editors are very busy people. They don't have time to hunt for your changes in the revised manuscript. You need to make it easy for them to assess if you have fully revised your manuscript according to the reviewer's comments. So be sure to say in the response letter what was revised and where those revisions can be found. In your revised manuscript, make the changes easy to see as well. For example, you can highlight the revised text because this will facilitate the review process and can help you publish more quickly.
So what information are journal editors looking for in the responses? They want to know why you agree or disagree. This shows them that you have understood the reviewer's concern. If you do disagree, no problem, but be sure to support your claims with evidence. They want to know what revisions were made to the manuscript, and they want to know where the revisions can be found. And by providing this valuable information, the journal editor can quickly determine if your manuscript has been fully revised and is it now ready to be published by the journal. Regardless of how good your study or manuscript is, you may still not be successful at your target journal because it's very common. You have a lot of competition for limited space. So what should you do if you're rejected? First, relax. Remember, this happens to every author, so please do not take it personally. And next, learn from the experience. What didn't they like about your manuscript? Can you revise it to improve it further? And lastly, resubmit your revised manuscript to another journal. As publishers, we want to help you, and Springer Nature does have an excellent transfer desk that can help you choose which journal may be right for you from our very broad portfolio of journals. One of the most time-consuming parts of rejection is the problem of finding another suitable journal and submitting your manuscript again. Sometimes editors have to reject sound manuscripts for reasons other than the research quality. For example, the manuscript may not fit well into the journal's aims and scope. It doesn't mean your quality, the quality of the paper is bad, just that it doesn't sit with the aims and scope. So Springer Nature launched the Transfer Desk service many years ago, and our Transfer Desk subject matter experts will analyze your manuscript with the help of our advanced journal matching technology, and taking into account your submission preferences and any editor or reviewer comments to find the best journal for your research. Because we don't want to lose your quality journals, we want to find a home for it. But please note that a transfer doesn't guarantee publication. And Springer also has launched several mega journals which cover multidisciplinary subjects. And we believe there must be one journal appropriate to your manuscript. Nature also uses a journal transfer service as well. If papers are rejected from Nature because the content is too specialized, Nature editors will recommend transferring your submission to a Nature research journal if they feel the results are still breakthroughs for the field. Or they will transfer to Nature Communications if they feel the results will have less impact. Manuscripts that are technically sound but are not significant advancement for the field may be recommended to scientific reports. Both Nature Communications and Scientific Reports are open access journals. Now, if your article is published, don't just passively sit back and wait for readers to download it because they may not find out. So you need to actively promote it to the field. You should attend conferences to discuss your work because you will be able to interact with your peers face-to-face to discuss your recent studies. And these are also likely your target readers. So let them know what you have published to increase your visibility in the field. And by doing so, you will not only improve your impact, but you will likely establish new collaborations that can further improve your reputation and publication output. You should also promote your article on social media because we are now in the digital age. You can promote your recently publishing work on LinkedIn, Twitter, or Facebook to broadly readerships worldwide. I will mention how you can do it in the next slide. But please keep in mind, however, although social networks are great for open access articles because people do not need to log in to read your paper,
they can be a burden for subscription articles. And we have addressed this important issue with our platform of content sharing. Content sharing from Springer Nature allows anyone to read your published articles even without subscription access to the journal. And we are happy to announce that this is available for all the Springer Nature portfolio of over 2,500 journals. And how does it work? How does the content sharing work? Well, after you publish in a Springer Nature journal, you simply go to the article's webpage, and there you will see an option to share your published article, and click on the option to get the shareable link. And then you can put it on your social media, you can send it to your peer group via email, and then your peer groups or anyone who click on the link is able to read the full text. But reasonable sharing is encouraged for non-commercial and personal use. So when they click on the shareable link, they are able to read it in full text, but they cannot download, they cannot print, or they cannot further share the article. But of course, if they have the subscription access to the journal, it will be even better in terms of the reading pattern, because they can download the full PDF and read the full text. It is easier to read. We think this initiative strikes the right balance, given researchers' legitimate needs to share the content as part of their collaborations and discussions, and the increasing need for wider society to appreciate the results of research, recent research. Oh, sorry. So today we have focused on being an effective communicator, ensuring that the information your readers are looking for can be found and understood quickly and efficiently. We review how to logically organize your ideas throughout your manuscript to effectively communicate them to your readers. We then discuss how to choose the best journal for your manuscript to reach out to the most appropriate audience. And lastly, we cover how to communicate the suitability of your manuscript to the journal editor and how to successfully navigate the peer review process. And by doing so, you will not only be published, but also more widely read in the field. And this will lead to increased citations and build your reputation in the field, as well as your institution's reputation as well. So in this last section, we have not only learned how to successfully navigate through the complex submission process and peer review, but also how to effectively promote your article worldwide to maximize your impact in the academic community. We hope this workshop has been helpful for all of you, but we do recognize that people may want more assistance in improving their publication success, and we are happy to say that Springer Nature can help you reach your publication goals. We offer 1- and 2-day training workshops, Nature Masterclasses, and publishing academies. Nature Masterclasses are smaller, customized, and highly interactive workshops given by Nature editors. And these workshops are designed to help researchers take the next step in their career and learn how to publish in top-tier journals in the field. For early career researchers, we also offer publishing academies to give researchers the foundation to get started in publishing in international journals. And these workshops are larger, accommodating up to 220 people. We can also help train researchers more broadly. We also provide online courses apart from the physical Nature Masterclasses. Topics may not be as many and customized as Nature Masterclasses, but still good enough for authors to learn how to submit in top-tier journals. We understand there's some difficulty for native English speakers to write articles and submit to international journals.
So we offer 2 types of editing to help you ensure your manuscript is in the best shape before journal submission. Our language editing is conducted by a native English speaker who is also an expert in the field. Or for a more thorough evaluation of your manuscript, we have the scientific editing. Nature standard editors review your manuscript and give advice on how it can be further improved to communicate to the society. So you can find all these services on our institutional partnership website here. The above resources or tools, services from Nature are paid service, but we do have materials free of charge from Springer site for you to prepare your manuscript and publish your results. You can simply go to our website to look for author tutorials. Then you will see different topics such as structuring your manuscript, titles, abstracts, and keywords, methods and materials, etc., etc. And these are all the free tutorials for everybody. So I hope my presentation gives you a good idea how to structure your manuscript, and I wish you good luck and able to get your article published. It doesn't matter it's not published with Springer Nature, but if we are able to see your article published somewhere from other publishers, we are glad for you. So terima kasih, and hopefully we are able to meet in person in the near future. Thank you. Yes, thank you. Terima kasih Mabel. We should continue to the next sessions. Kita akan, kami Bapak Ibu sekalian, kami akan berikan informasi tentang how to access platformnya. Kalau tadi kan Mabel sudah menjelaskan dari sisi publishingnya. Nah, rekan saya Pak Bagas akan membantu Bapak Ibu sekalian menunjukkan bagaimana cara mengakses platform-platform yang sudah dilanggan oleh BRIN. Over to you, Bagas. Pertanyaannya nanti aja ya Bapak Ibu sekalian ya, di-keep dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, warga BRIN. Selamat siang, masih kuat? Luar biasa. Sore ding ya, udah sore. Oke, izinkan saya share screen. Saya mau kasih lihat platformnya. Kalau tadi Mabel bicara banyak terkait publikasi, publikasi ini, nah yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu semua ini prosesnya rada mundur. Jadi ini bagaimana mengaksesnya, mengakses konten-konten ilmiah, membaca, mendapatkan referensi yang tepat sesuai dengan bidang keilmuan kita yang nantinya bisa dijadikan referensi. Nah, baru dilanjutkan ke tahap publikasi yang Mabel tadi Mabel sampaikan. Oke, jadi seperti itu. Nah, BRIN melanggan konten-kontennya Springer Nature, Bapak Ibu semua. Hari ini ada 2 platform utama yang kita mau, ada beberapa platform yang kita mau kasih lihat ke Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah link.springer.com. Ini platform, tadi kan disampaikan ke Mabel, Springer Nature itu seperti payung besar, seperti rumah besar yang di dalamnya ada brand-brand, salah satunya Springer, ada Edis, ada Palgrave Macmillan, itu yang saat ini bagian saya untuk sampaikan ke Bapak Ibu semua. Tampilan platformnya seperti ini ya Bapak Ibu semua. Jadi saben peneliti, pembaca yang mau mencari konten ilmiah di platform ini kan sudah ready harusnya dengan kata kunci, ya kan? Entah kata kunci tertentu atau nama peneliti, penulis, itu silakan diketik di bagian search box bagian ini. Kalau Bapak Ibu semua mau menggunakan advanced search, itu mesin pencarian yang filternya lebih banyak, itu klik aja advanced search. Itu nanti Bapak Ibu semua bisa tulis, saya hanya mau mencari dokumen yang ada kata X misalnya. Saya tidak mau ada di dokumen tersebut ada kata B misalnya. Itu Bapak Ibu semua bisa identifikasi menggunakan advanced search ini. Nama penulisnya, tahun terbitnya, antara tahun berapa, itu bisa di filter. Kan kalau filter itu tujuannya biar hasilnya lebih fokus kan.
Saya kembali lagi dengan cara ngeklik logo Springer Link. Kalau Bapak Ibu semua lihat di bagian sisi kanan itu ada browsing-nya berdasarkan disiplin. Nah, Springer Nature ini kami penerbit terbesar, kami mengcover semua keilmuan. Jadi secara global banyak perguruan lembaga penelitian, lembaga universitas di dunia yang memang yang membukakan aksesnya akses Springer Nature untuk mahasiswa dan peneliti dosen mereka. Karena memang kami mengcover mostly all disiplin. Kami mengcover menerbitkan semua keilmuan mulai dari biomedicine, business management sampai ke bawah itu ada statistik, social science. Nah, kalau Bapak Ibu semua juga lihat per hari ini di platform Springer link.springer.com ini ada 15 jutaan dokumen. Isinya ada artikel, berarti dia di bawah sebuah jurnal ya. Kemudian chapter itu ada 4,9 juta, ada conference paper, protocols, ini juga nanti yang BRIN juga langgan, kemudian ada video. Kemudian di browse by disiplin, ini browse by product. Jadi di dalam platform ini ada jurnal, ada buku, ada series. Nah, untuk BRIN sendiri juga melanggan jurnal-jurnal yang Springer itu ada dua model. Model yang hak milik, artinya semua artikel yang terbit di 2022 ini akan jadi hak miliknya BRIN selamanya. Entah nanti mau lanjut dilanggan apa enggak, semua yang terbit di 2022 ini artikel-artikelnya bisa diakses pakai jaringannya BRIN. Model yang pertama, model yang kedua itu model access only. Jadi selama periode langganan ya memang bisa diunduh dalam bentuk PDF, tapi nanti kalau ke depan tidak melanggan lagi memang akan terkunci. Makanya beda ya hak akses dan hak milik itu model itu kami tawarkan dan memang diambil oleh BRIN. Apa saja yang jadi hak akses dan hak milik dan memang yang masih terkunci nanti kita bisa lihat. Kemudian nih Bapak Ibu semua, gimana tahu kalau Bapak Ibu semua sedang mengakses menggunakan jaringan yang terdaftar di sistemnya Springer. Dalam hal ini mengakses menggunakan jaringannya BRIN. Kalau Bapak Ibu semua scroll ke bawah, nah Bapak Ibu semua yang memang hari ini bisa mengakses, silahkan masuk ke link.springer.com ya. Dan pastikan menggunakan jaringannya BRIN. Kalau memang tidak, karena memang lagi di luar BRIN, atau lagi di luar pulau, atau lagi dinas jauh, kalau dulu pernah mendaftarkan email, mendapatkan username dan password, silahkan masuk menggunakan username password tersebut. Kalau belum, nanti saya akan bagikan caranya mendaftar. Nah, tanda kalau Bapak Ibu semua mengakses menggunakan jaringan yang terdaftar, ada nama Badan Riset dan Inovasi Nasional di bagian bawah. Itu udah pasti itu Bapak Ibu semua mengakses menggunakan jaringannya BRIN. Kali ini saya menggunakan akunnya Pak Saiful Afandi sebagai admin yang dituju oleh BRIN. Supaya apa ya? Supaya apa yang saya tampilkan ngasih gambaran ke Bapak Ibu semua, oh berarti sebanyak ini ya milik yang bisa full text yang bisa diakses di BRIN. Tanda yang pertama ya ada nama BRIN di bawah. Tanda kedua itu box ini kalau pakai jaringan yang terdaftar itu warnanya ungu. Tapi kalau pakai kuota pribadi atau menggunakan jaringan kafe mana gitu atau jaringan rumah Bapak Ibu semua yang belum terdaftar warnanya kuning atau orange. Gitu ya. Nah, tadi saya lanjutkan. Kalau kalau lagi di dalam jaringannya BRIN kan nggak usah perlu mendaftar lah ya, langsung aja masuk ke link.springer.com nanti otomatis bisa mengakses seperti yang dilanggar. Tapi kalau lagi di luar jaringan, lagi dinas, lagi jauh gitu, Bapak Ibu semua perlu mendaftarkan email, password Bapak Ibu semua, tujuannya supaya dapatkan username dan password. Ini saya coba keluar dulu, logout. Jadi kita tuh kayak sosial media lah, pasti ada sign up, ada login kan. Ini saya udah keluar. Nah, di kanan atas silahkan diklik aja. Mendaftar ini, proses pendaftaran ini wajib dilakukan di jaringannya BRIN ya. Itu syarat utama. Jangan sampai mendaftar itu pakai jaringan sendiri atau jaringan yang belum terdaftar, pakai kuota pribadi. Karena nanti pasti banyak yang terkunci. Tapi kalau mendaftar pakai jaringannya BRIN, nanti kerekam email, password Bapak Ibu semua di sistemnya, di database-nya BRIN. Nah, ketika saya klik sign up, tampilannya seperti ini. Ini karena saya udah pernah mendaftarkan email password saya, ya saya tinggal masukin.
Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftar pasti akan dapat. Scroll ke bawah lagi, don't have an account, silakan masukkan nama depan, nama belakang, email Bapak Ibu semua, kalau bisa email institusi. Meskipun platform kami bisa menerima Gmail, Yahoo pun kami terima, tapi biasanya institusi Bapak Ibu semua punya aturan. Ini wajib kalau di perguruan tinggi itu wajib yang punya email kampus, email institusi. Kemudian passwordnya minimal 6 karakter, ada 1 huruf, 1 angka. Kalau udah silakan diklik create account. Sekali lagi, mendaftarnya harus di jaringannya BRIN. Oke, kalau udah sih jangan pernah lupa alamat email Bapak Ibu semua dan passwordnya. Nanti Bapak Ibu semua bisa menggunakan username dan password tersebut dimanapun, kapanpun. Sama seperti kalau lagi di dalam jaringannya BRIN. Saya coba keluar, masuk lagi, biar mirip. Nah, itu tadi cara pertama mendaftar ya, Bapak Ibu semua, akses ke jaringannya BRIN, kemudian mendaftar langsung. Cara kedua, mendaftarkan username dan password adalah Bapak Ibu semua menghubungi Pak Saiful Afandi ini sebagai admin, mengirimkan email Bapak Ibu semua, minta tolong ini didaftarkan. Ada caranya memang, karena kalau ini kan karena saya pakai admin, ada muncul di bagian kanan ini admin dashboard ya. Kalau Bapak Ibu semua sebagai user bukan admin, itu memang admin dashboard ini tidak ada. Di dalam admin dashboard ini, Pak Saiful sebagai admin bisa mengundang warga BRIN yang memang mungkin secara akses kesulitan untuk mendaftar, lokasinya jauh, lagi di luar Indonesia, luar pulau misalnya. Tapi ada kebutuhan ini untuk bisa mengakses, itu bisa nanti silakan Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, kirimkan alamat email Anda, minta tolong daftarin saya. Nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan email yang di dalamnya ada link. Nah, tinggal diklik linknya, itu nanti akan ke register, Bapak Ibu semua akan masukkan username dan password. 2 cara itu ya, mendaftar sendiri atau didaftarin oleh admin. Kalau mau didaftarin admin harus menghubungi admin dulu, tolong email ini ditambah, dikasih undangan. Jadi nanti kalau udah sih bisa mengakses apa yang dilanggankan oleh BRIN. Nah, kali ini saya mau kasih lihat Bapak Ibu semua. Ada berapa banyak dokumen yang ada di platform Springer nih. Caranya klik aja yang logo biru ini. Ada 14 jutaan dokumen. Itu terdiri dari yang terkunci sama yang full text. Kita semua mau fokus ada berapa banyak dokumen yang full text di BRIN kan. Caranya include preview only ini Bapak Ibu semua hilangkan. Antiknya dihilangkan. Dari 14 juta jadi 5,7 juta dokumen. Yang jadi hak milik atau hak akses dalam bentuk PDF miliknya BRIN. Itu terdiri dari apa saja Bapak Ibu semua? Ada artikel itu 5,2 juta dokumen, bayangin deh. Bapak Ibu semua, warga BRIN itu punya hak milik dan hak akses ke artikel-artikel sebanyak 5.000 ini. Artikel ini terbit dari tahun berapa? Dari 1997 sampai terbaru. Terbaru itu ya misalnya ada jurnal yang nerbitin tadi pagi artikel, ya itu bisa Bapak Ibu semua akses. Siang ini gitu, atau kemarin sore itu bisa Bapak Ibu akses. Nah, artikel-artikel 1996 sampai 1800-an kan Springer tadi dibilang usianya udah 180-an. Itu masuk ke arsip. Itu ada paket dan model sendiri yang nantinya kalau BRIN mau mengakses. Biasanya itu untuk konten-konten yang memang yang high quality tapi memang yang lama gitu. Nah, 5,7 juta dokumen ini terdiri dari artikel, chapter berarti dia di bawah artikel kan berarti di bawah jurnal, chapter itu di bawah sebuah buku. Untuk judul buku sendiri itu yang secara full text bisa diakses di BRIN itu ada 20.599 judul. Bayangin tuh, ada 20 ribuan buku, silahkan. Itu dari berbagai disiplin. Bapak Ibu semua bisa cek nanti kalau diklik, nanti bisa kelihatan disiplinnya apa, kemudian subdisiplinnya apa, bahasanya apa. Itu baru buku ya. Sekarang judul jurnal. Jadi satu judul jurnal itu bisa artikelnya kan tadi ribuan ya. Terbit dari 1997 sampai terbaru. Untuk yang secara full text bisa diakses di BRIN itu 3.000-an Bapak Ibu semua, bayangin. Jadi tidak ada alasan sebenarnya warga BRIN kekurangan konten ilmiah gitu. Karena ini semua konten-konten hasil peer review yang kalau Bapak Ibu semua cek misalnya di indexing company seperti Scopus atau Web of Science dan sebagainya, mostly yang ada di Q1 itu ya isinya
terbitan Springer. Dan kabar baiknya itu semua Bapak Ibu semua bisa akses secara full text. Oke, saya kembali lagi dengan ngeklik logo Springer Link. Biasanya kan kalau kita mau nyari dokumen sudah siap sama kata kunci lah. Silahkan Bapak Ibu semua siapkan, masukkan, nanti akan muncul. Saya coba pilih salah satu judul jurnal. Oh ya, tunggu, saya mau share ini. Ini Excel file ini isinya adalah judul-judul jurnal yang dilanggan secara kontrak itu ada dilanggan oleh BRIN. Yang pertama ini ada 34 judul jurnal yang jadi hak milik. Modelnya adalah hak milik ya. Jadi semua, ini kan judul-judulnya nih Bapak Ibu semua. Semua judul ini yang artikelnya terbit di tahun ini itu jadi hak miliknya BRIN selamanya. Misalnya tahun depan tidak bisa, enggak sih, BRIN tahun depan dan tahun-tahun depan lagi kayaknya sudah akan melanggan. Cuman misalnya 10 tahun lagi tidak bisa melanggan. Apa yang terbit di 2022 ini masih bisa diakses oleh BRIN. Itu sebanyak untuk tahun ini ya, itu sebanyak 38 judul. Kemudian ada judul yang modelnya akses only, Bapak Ibu semua. Akses only itu artinya selama 2022 karena dilanggan itu masih bisa diakses. Tapi nanti kalau memang tahun depan tidak ngelanggan lagi, ya pasti terkunci. Itu sebanyak 2081 judul. Itu miliknya Springer ya, brand Springer. Kita sekarang coba cek ya Bapak Ibu semua yang teratas nih. Atau jurnal ini aja, Journal of Machinery. Saya dapat. Oh ya, misalnya Bapak Ibu semua mencari pakai kata kunci tertentu. Ini sudah diurutkan paling relevan. Kalau mau diurutkan paling terbaru, klik aja the newest first. Atau mau di filter lebih detail lagi, pakai date publish itu bisa in between atau in. Jadi saya hanya mau melihat jurnal-jurnal yang terbit 2020 sampai 2023 itu bisa. Ya silahkan diklik. Kemudian misalnya mau ini kan listnya 14.000 nih. Kalau mau disortir lebih kecil lagi, misalnya dari 2021, kan ada 5.000. Misalnya in 2000 itu lebih fokus lagi ada 2.000. Nah, kalau mau punya list 2.253 ini silakan klik bagian download search result in CSV. Jadi versi Excel-nya nanti ada linknya. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu mencari lagi, tinggal buka file Excel tersebut. Tapi biasanya cuma sampai 1.000 ini keterangannya. Karena memang 1.000 hasil itu udah cukup banyak. Nah, cukup banyak itu banyak banget. Oke, misalnya kembali lagi ke Journal of Machinery and Reliability. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu semua. Ini nama jurnalnya. Kalau Bapak Ibu semua yakin nih mau submit manuskripnya di jurnal ini, ada guidelines-nya, ada kontak ke para editorialnya, ada etikanya, aturannya, itu silahkan wajib dibaca. Kemudian, nah ini latest artikelnya, itu yang terbaru, terbit tanggal 29 Juni 2022. Kemudian, apa nih, informasi, oh nih, biasanya jurnal ini diindeks oleh siapa, itu ada keterangannya. Nah, memang harus dicek satu-satu ya Bapak Ibu semua. Atau pilihan lainnya ya misalnya nih ke Scopus nih Bapak Ibu semua, silahkan masuk ke websitenya Scopus, cari pakai kata kunci penerbit Springer Nature, nanti muncul yang memang mereka indeks. Tampilannya seperti ini. Kemudian tadi kan Mabel sempat sharing terkait sharing artikel nih. Nih saya coba klik salah satu artikelnya. Ini ada logo download PDF, berarti memang Bapak Ibu semua bisa langsung mengakses, mengunduhnya dalam bentuk PDF. Ini bentuk artikelnya Bapak Ibu semua, dia berarti berada di jurnal, namanya ini Journal of Machinery, kemudian ini nama penulisnya, nama judul artikelnya, kemudian kalau scroll ke bawah, ini ada get shareable link. Nah, silahkan
Misalnya nih, Bapak Ibu semua, rekan-rekan BRIN lagi dinas jauh, tapi tidak bisa mengakses sama sekali kontennya BRIN. Nah, Bapak Ibu semua bisa minta tolong mereka yang ada di BRIN ataupun bisa akses untuk ngasih link, shareable link ini. Nanti bentuknya tadi yang seperti Mabel bilang, read only ya, jadi bisa membaca full text. Kemudian, dan itu memang di-encourage oleh kami sebagai penerbit untuk membagikan konten itu kalau bisa dalam bentuk link saja, jangan dalam bentuk PDF. Kenapa? Manfaatnya Bapak Ibu semua itu berdampak buat si penulis dan penelitinya tersebut. Jadi ketika kalau pakai PDF kan, misalnya saya bagikan ke si A, nanti si A ini bagikan ke B, C, D, udah nggak bisa di-track lagi kan. Tapi kalau pakai link, sambil diklik, nyampe kemana itu nanti akan ningkatin performa artikel ini. Dan ini memang di-encourage. Dan memang tujuannya untuk akademik ya, bukan untuk komersil, itu memang di-encourage sekali. Ini bisa membantu mungkin rekan-rekan BRIN lain yang memang sedang tidak ada di kampus, itu bisa sedang tidak ada di BRIN, itu bisa mengakses dengan salah satu caranya pakai share this article ini. Lokasinya ada di paling bawah di sebuah artikel. Kalau yang lain sih standar ya, informasi-informasi yang lain itu Bapak Ibu semua. Nah, saya kembali lagi, tadi kan saya ngambil satu contoh yang hak milik ya. Nah, ada yang modelnya akses only, ini ada 2081, silahkan dimanfaatkan. Saya mau ngambil satu lagi contoh, itu jurnal EDIS. Jurnal EDIS ini adalah jurnal-jurnal yang khusus, yang impact-nya tinggi sekali, tapi bidangnya adalah farmasi, Bapak Ibu semua. Saya coba tadi ambil namanya Advance in Therapy. Ini modelnya juga hak milik. Jadi semua artikel yang terbit di tahun 2022 ini bisa diakses selamanya atau memang jadi rights-nya BRIN selamanya. Kemudian list ini juga nanti akan kita berikan ke Bapak Ibu semua biar bisa jadi panduan. Ini IDIS, ini yang terakhir ini adalah Palgrave. Jadi Springer, IDIS, Palgrave ini berada di payungnya Springer Nature. Untuk platform yang selanjutnya nanti Nature akan disampaikan oleh Bu Nelly. Ini misalnya kalau di Palgrave ini misalnya apa nih? Digital War misalnya, saya coba ambil Digital War. Ini tadi saya udah. Nah, tadi kan Advance in Therapy ada memang dia berada di bawah Springer Nature, tapi memang khusus brand EDIS yang khusus membahas farmasi. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang keilmuannya related dengan berhubungan dengan farmasi, mau submit manuskrip, mau kontak ke editorial, itu ada keterangan semuanya. Nih si EDIS ini memang high quality jurnal untuk farmasi, impact-nya juga terlihat, jumlah download-nya, latest isunya, dan sebagainya. Di index by Scopus of Force karena memang high impact jurnal. Kemudian, tadi EDIS, sekarang saya kasih lihat yang Palgrave tadi. Nah, ini juga modelnya hak milik, mirip persis kurang lebih dengan model-model Springer dan EDIS. Kalau Palgrave ini yang mapping-nya itu tidak di farmasi, tapi lebih ke business finance, accounting gitu ya. Bacaannya anak-anak finance bisnis itu mostly kebanyakan ya Palgrave. Karena memang mereka punya jurnal-jurnal yang impact-nya luar biasa. Tampilannya mirip sih, ada latest isunya, kemudian kalau mau submit paper dan sebagainya ada keterangannya. Untuk authors itu ada informasinya. Nah, ini tadi kan sempat Mabel sampaikan kan harus disesuaikan sama scope. Nah, ini wajib dibaca ya sebelum Bapak Ibu semua akhirnya decide memutuskan untuk mensubmit manuskrip Bapak Ibu semua. Sebenarnya platform ini tuh Bapak Ibu semua itu kayak sosial media. Makin sering Bapak Ibu semua kunjungi, makin sering Bapak Ibu semua klik, makin familiar. Tapi tadi saya kasih gambaran, di platform link.springer.com ini ada jurnal Springer itu ada 38 dan 2081 yang
dibukakan untuk BRIN yang dilanggankan oleh BRIN. Jurnal Edis itu yang khusus farmasi ada 21 dan jurnal Pargrave untuk finance, accounting, bisnis itu ada berapa tadi 46. Untuk silahkan dicoba, silahkan makin sering dikunjungi, makin familiar. Kenapa Bapak Ibu semua? Ini nanti dampaknya adalah ke kualitas dari tulisan, dari publikasi Bapak Ibu semua. Saya encourage Bapak Ibu semua untuk sering kunjungi. Selanjutnya, platform selanjutnya adalah nature.com yang akan disampaikan oleh Bu Nelly. Silakan Bu Nelly. Terima kasih Pak Bagas untuk penjelasannya ke Bapak Ibu sekalian. Kita hold sebentar lagi ya untuk pertanyaannya Bapak Ibu sudah mulai banyak pertanyaan yang ada di chat kami lihat. Saya akan jelaskan 3 tambahan platform. Yang pertama adalah nature.com. Karena itu benar-benar jurnal yang terdiri dari Q1 rata-rata ya, kebanyakan jurnal di platform Nature kami itu rata-rata Q1 untuk Scopus atau untuk indexing tools yang lain. Artinya jurnal-jurnal yang sangat qualified yang bisa dimanfaatkan sebagai referensi Bapak Ibu sekalian ketika nanti meneliti. Terus yang kedua adalah platform Springer Protocol. Springer Protocol itu seperti resep masakan di laboratorium. Dan yang ketiga adalah Springer Material. Saya mulai dari dari Nature platform dulu. Saya share screen. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk saya matikan kamera saya dulu biar tidak ada gangguan sinyal. Maaf, ya stop video. Jadi untuk bisa mengakses Nature dan jurnal-jurnal dari Nature branded, silahkan Bapak Ibu buka di nature.com. Nature.com sendiri adalah sebuah jurnal yang multidisipliner. Bahasanya memang Nature, tapi di dalamnya ada social science, ada natural science. Tapi yang dilanggan oleh BRIN tidak hanya Nature ini saja, melainkan seluruh jurnal di platform ini. Kliknya di sini Bapak Ibu, view all journal. Nah, nanti kalau yang spesifik untuk Nature-nya sendiri segini banyak. Ini adalah jurnal-jurnal yang sebagian besar itu masuk ke Q1. Bisa dicek dari impact factor-nya nanti atau bisa dicek di Scopus atau Web of Science ya kalau misal memang dapat diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Selain jurnal-jurnal dari Nature branded yang sangat banyak ini banyak sekali kan? Ada juga jurnal-jurnal dari academic journal yang terkait dengan medical biasanya. Atau ada juga seperti lab animal. Ini penelitian-penelitian yang melibatkan objek animals mungkin ya. Terus kemudian ada seperti eye, terus seperti ini, terus evidence-based dentistry gitu. Nah, ini untuk mengaksesnya sama seperti mengakses jurnal Springer Link tadi yang dijelaskan oleh Pak Bagas, sama seperti juga ketika mengakses jurnal Edis, ketika mengakses jurnal Palgrave Macmillan, saya tidak akan berputar-putar di how to aksesnya, tapi lebih kepada melihat sebelah mana sih jurnal-jurnalnya atau artikelnya gitu. Kita klik yang Nature salah satu contohnya. Ketika klik, kita akan lihat di bagian bawah itu ada terus latest review and analysis, terus kemudian latest research article. Nah, ketika di sini kita klik, dia diterbitkan di 28 Juli 2022, sekitar 4 hari yang lalu ya. Ketika kita klik judul untuk artikelnya, tampilannya sama persis seperti tadi yang ada di Springer, ya kan? Download PDF, terus kemudian ke bawahnya sama persis semua. Termasuk citation, get shareable link, sama semua kan? Jadi ini akan semakin mudah digunakan. Seperti tadi yang Pak Bagas bilang ya, semakin sering kita pakai, semakin gampang atau semakin familiar dengan platformnya. Ini untuk Nature. Dan silahkan dioptimalkan, karena Nature ini jurnal yang super bagus, dan sayang sekali kalau misal Bapak Ibu sekalian tidak banyak mengeksplor ya, terutama bagian yang Nature title-nya. Klik aja langsung di N, tap N, terus di sini banyak sekali. Nah, silahkan dioptimalkan apa yang sudah dilanggan oleh BRIN.
Kemudian yang kedua adalah Springer Nature Experiments. Ini di experiment.springernature.com. Bisa juga diakses melalui link.springer.com di bagian ini, protokol. Tapi ini hanya untuk protokolnya saja. Jadi eksperimen ini merupakan solusi penelitian baru yang dikembangkan oleh kami untuk menghubungkan para peneliti dengan protokol dan metode yang paling relevan dan penting untuk mendukung proyek penelitian peneliti. Kami sudah menyatukan koleksi di sini, ada dari Springer Protocol, ada Nature Protocol, Nature Method, dan Nature Review Method Primers, yang semuanya dapat diakses oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau bahasa yang mudah difahami, experiment.springernature.com ini seperti resep masakan di laboratorium ya. Bapak Ibu bisa menggunakan atau mereview beberapa metodologi yang bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian Bapak Ibu sekalian di laboratorium. Penggunaannya sama seperti tadi di link.springer.com, karena waktunya sudah semakin mendesak, saya hanya akan menjelaskan platformnya saja. Nanti link-linknya akan dicantumkan di website BRIN ya, website BRIN ya, untuk yang pusat datanya. Nanti akan, kalau misal Bapak Ibu sekalian kebingungan ketika mengakses, nanti juga bisa kontak sama saya. Jadi tinggal klik misalnya salah satu, kita klik Springer Protocol, terus kemudian tadi juga bisa diakses melalui keyword yang di atasnya. Nah, ini juga bisa dilihat misal publication tahun 2022 gitu. Tapi biasanya ada juga pertanyaan, bagaimana kalau misal alat kami kurang sophisticated, less sophisticated? Tenang Bapak Ibu, ada beberapa penyesuaian. Artinya dia akan ada pilihan menggunakan alat atau teknologi yang sophisticated dan less sophisticated. Biasanya ada pilihan seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini 2022, kita lihat. Nah, melalui abstraknya, terus kemudian kalau misal mau cari di full text-nya, bentuknya seperti ini, dia dikembalikan ke link.springer.com. Nah, itu kan materialnya, terus kemudian metodologinya. Jadi kalau di artikel itu kan keseluruhan ya, ada pendahuluan, abstrak, terus kemudian bahasanya, introduction-nya, terus kemudian hasil penelitian hingga summary atau kesimpulan kan, conclusion. Tapi kalau ini benar-benar how to make penelitian. Jadi bagaimana cara kita melakukan metodologi penelitian atau meng-create sebuah metodologi. Jadi ini adalah referensi yang bisa digunakan. Saya close yang di sini, terus kemudian next-nya adalah Springer material yang bisa diakses melalui material.springer.com. Springer material ini merupakan database untuk mengidentifikasi sifat material yang mencakup data dari ilmu material, fisika, kimia fisik, dan anorganik, teknik, serta bidang terkait lainnya. Tambahan terbaru untuk platformnya ada data untuk fungsi lanjutan ya, untuk memvisualisasikan dan menganalisis data, termasuk di dalamnya adalah grafik interaktif, tabel data dinamis, perbandingan material atau properti secara berdampingan. Platform ini untuk yang fokus penelitiannya pada ilmu material, fisika, kimia, dan teknik, serta pengembangan di penelitian manufaktur bahan kimia, minyak bumi dan petrokimia, semikonduktor, elektronik, dan bahan optik, serta keramik atau sintesis dan pemrosesan polimer, serta bahan untuk aplikasi bahan bakar dan energi. Penggunaannya juga kurang lebihnya sama. Jadi di sini tinggal klik apa yang mau dicari, misal kita cari benzen gitu ya. Kita klik, terus kemudian kita bisa lihat hasilnya ada berapa banyak. Nah, ini kita bisa lihat misal kayak gini. Oke, saya mau cari tentang adsorption gitu ya, misal ya, adsorption di benzen. Nah, adsorbennya kita bisa klik, bentuknya seperti ini. Masing-masing kita bisa cari view-nya, kita cari. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian misal kita bisa buat
custom ya, kira-kira oke kalau dengan mol per kilogramnya itu, molekul per kilogramnya bentuknya seperti apa, atau mungkin dengan sistem pressure yang berbeda, tampilannya bagaimana gitu, atau dengan sistem temperatur. Tapi di sini tidak ada biasanya ada di sini. Misal dari temperatur sekian sampai dengan sekian, nanti kalau misal kita gesek ke samping untuk temperatur yang lebih kecil, tampilannya juga akan berbeda. Nah, kira-kira itu untuk 3 platform, masing-masing nanti entah yang tadi dijelaskan oleh Pak Bagas ataupun saya, akan ada link masing-masing dan Bapak Ibu akan bisa silahkan dioptimalkan ya. Ini ada nature, terus kemudian ada eksperimen dan material. Yang terakhir, saya ingin mempraktekkan tentang Springer Journal Suggester. Tadi sempat disinggung oleh Miss Mabel. Kami punya platform AI namanya journalsuggester.springer.com. Silahkan gunakan ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi target jurnal yang ingin disasar sesuai dengan manuskrip kita. Misal kita punya manuskrip nih, ya kan? Tapi jurnalnya Springer kan ada 2.500 lebih ya. Bagaimana kita bisa memilih jurnal yang paling sesuai? Karena kebanyakan kalau misal ditolak itu bukan karena kualitas penelitiannya buruk, tapi karena tidak sesuai dengan jurnalnya atau manuskrip kita tidak match dengan jurnalnya di luar coverage jurnal tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa jurnal yang kita sasar untuk disubmit ini adalah jurnal yang paling sesuai, kita bisa gunakan ini untuk disuggest ya. Caranya bagaimana? Ini kan ada manuskrip title-nya. Ini saya ambil dari link.springer.com, salah satu contohnya. Title manuskripnya di copy paste di sini, Bapak Ibu, abstraknya ditaruh di manuskrip teks, terus kemudian ini adalah chemistry, kalau tidak salah tadi saya ambil. Terus refine your recommendations, di sini minimum imperfect kosong, kosongan saja, kosongkan saja, sampai dengan indexing service-nya, misal Scopus ya, misal. Kemudian untuk suggest jurnalnya, kita klik di all journal saja dan kemudian klik suggest jurnal. Nanti hasilnya akan merupakan list jurnal-jurnal yang dianggap paling sesuai sebagai target Bapak Ibu sekalian untuk submit artikelnya atau manuskripnya ya. Di sini ada pilihan open access ataupun subscriptions, artinya kalau open access berarti ada article processing charge. Subscription itu berarti tidak membayar sama sekali atau nol pembayaran ya, tidak ada fee sama sekali. Ini masuk ke dalam jurnal hybrid, impact factor-nya, mutu jurnalnya, first decision-nya. Jadi jawaban dari editor itu 42 hari rata-rata, tidak ada acceptance rate-nya. Terus kemudian kalau misal memang mau klik nih, misal saya mau yang ini deh, atau misal saya mau yang first decision-nya itu lebih cepat, 9 hari, let's say begini ya. Kita klik yang ini, kita akan tahu Journal of Polymer and the Environment. Tadi di sesi pertama ini juga ditanyakan berapa banyak APC-nya. Nah, APC untuk masing-masing jurnal itu bisa dilihat di informasi masing-masing jurnal, Bapak Ibu. Ini APC-nya ini ada, dan itu berbeda untuk satu jurnal dengan jurnal yang lainnya. Jadi kira-kira itu saya stop share, kita bahas pertanyaan. Hai Mabel. Hai. Now be ready for questions. Halo Bagas, please be ready for the questions. Okay. First is I think they ask about the material. I think same. Kami akan kasih linknya Bapak Ibu ya untuk materinya. Nanti ditunggu saja. Kita bisa serahkan ke teman-teman Direktorat RMPI, Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Okay, I think for the next questions, it should be okay. Mabel, let's say Mabel. Is there any list of Springer Journal, the complete Springer Journal for APC? Yeah, hybrid or not, and then how much for the APC? I think I already saw them, right, just now. Yeah, I think this is also the question from previous section about the list of APC. Actually, each journal has different, I mean, each open access journal has different APC. I cannot, answer on behalf of the team, but I think we can find out more because, for example, Biomed Central, they have
a range of price, and then for nature is another range of price. So we need to find out, you know, but the fastest way for you, I mean, for the audience, if you have a target or journal that you want to submit to, and you want to submit your manuscript in open access, you actually can check it out from the editor-in-chief. I don't think I can answer this very well because I don't know how they charge, and actually I don't really know the price, but we will check it out from the editorial team. But as far as I know, we have different range of APC for different journals. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misal memang mau tahu APC-nya, jurnalnya dulu ditentukan ya. Dari situ nanti biasanya diinformasi ketika kita sudah menemukan jurnal, di bawahnya seperti tadi yang saya jelaskan itu ada besaran APC-nya. Jadi berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Oke, next questions. I think it should be for Bagas ya. Association Cat untuk organisasi BRIN-nya biar bisa apa ini di sini di Springer-nya apa ya gitu. Oke, Bagas, mungkin pertanyaannya kurang lebihnya untuk association code-nya apakah itu custom, artinya dibuat berdasarkan sistem, ataukah memang satu gitu, Bagas? Gimana Pak Bagas? These technical things nggak jelas. Ini maksudnya itu terkait pendaftaran ya? Iya, jadi association code itu kan di generate oleh admin kan ya? Yes. Iya. Yes. Jadi Yeah. sepemahaman kami Bapak Ibu association code itu bukan sebuah kode yang satu bisa digunakan semua. Tapi masing-masing yang mau gabung itu nanti akan mendapatkan association code yang berbeda yang diberikan oleh admin. Kemudian next questions, apakah ada kerjasama BRIN dengan Springer Nature sehingga biaya publikasi dapat diberikan diskon? Sayangnya belum ada yang itu, Ibu. Jadi memang belum ada untuk kerjasama BRIN dan Springer Nature untuk biaya publikasi. Tapi harapan kami memang ke depannya ada untuk transformative agreement ya bahasa kami itu. Jadi ada publish fee dan reading fee gitu. And then what else? Let me check. I mean whether if you have the checklist. Do you have any checklist? Actually, I want to answer that question because I just checked our website and we do have a checklist. Okay. Now I copy that link in the checkbox. Thank you, Mabel. Yeah, so this is, you can find the fully open access journal list here. And I have a very brief glimpse of the list, and they show the range of the price, the APC. So please check it out. Okay, so this one including hybrid journal, right? No, this is fully open access. Okay. Jadi Bapak Ibu yang list dikasih link oleh Mabel ini adalah untuk jurnal yang fully open access, yang benar, right? Nani, sorry, Nani. On top is a fully open access journals, and below that there are hybrid journals. Okay, hybrid. Oke. Jadi ini list lengkap untuk open access ataupun yang hybrid. Jadi yang hybrid itu adalah Bapak Ibu silahkan submit dulu di jurnal hybrid tersebut. Begitu sudah dinyatakan diterima, nanti akan diberikan pilihan mau diterbitkan di platform open access atau platform subscription. Kalau misal Bapak Ibu punya anggaran untuk APC dan ingin coverage-nya lebih luas, siapa saja bisa mengakses, berarti Bapak Ibu memilih yang open access. Tapi kalau misal Bapak Ibu merasa bahwa APC-nya terlalu tinggi, silakan pilih yang subscriptions. Bapak Ibu tidak akan dikenakan cas sama sekali. Oke, cukup jelas. Ada lagi pertanyaan mungkin secara langsung bisa disampaikan, silakan raise hand. We still have some time, right? Mungkin 5 menit lagi.
Atau begini, kalau misal memang ada pertanyaan yang cukup yang terkait how to aksesnya, silakan email ke saya. Saya sedang tuliskan alamat email saya. Dan nomor handphone silahkan WA. Ya, dari .arifiani@springernature.com untuk nomor handphonenya di 0817750611. Mohon disampaikan Bapak Ibu berasal dari BRIN ya, biar saya mudah ngeceknya. In case memang ada masalah. Ya, sepertinya no more questions, I think. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan tidak ada lagi yang bertanya, harapan kami sudah cukup jelas ya semuanya. Apabila ada pertanyaan susulan, boleh disampaikan ke kami atau disampaikan ke Direktorat RMPI, Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah, yang tadi sempat di-share juga untuk emailnya Pak Saiful Afandi dan nomor handphonenya juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila selama kami menyampaikan materi ada yang kurang berkenan karena keterbatasan kami. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Hermin, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nelly, Bapak Bagas, dan juga Miss Mabel Teng. Semoga apa yang tadi sudah dipaparkan dapat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, dengan demikian acara webinar Springer sesi kedua ini sudah berakhir. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi kami infokan, jangan lupa besok akan ada webinar e-journal dari Emerald pada pukul 9 dan 13. Saya Hermin, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.